बंधुगण समस्त को स्वागत आजर वीडियो को आजर वीडियो आपण एक इम्पोर्टाट वीडियो एक खास वीडियो यही वीडियो साधारणतः आज मुझे कहबी सामग्रिक प्रगतिपत्र क्या कहुए एवं ये जो सामग्रिक प्रगतिपत्र को साधारणतः आमर केते भाग में विभक्त कर सामग्रिक प्रगतिपत्र जड़े शिक्षक जड़े अभिभावक जड़े पिला जड़े सहपाठी किपरि मान निर्धारण करें ए प्रगतिपत्र इन डिटेल अच्छी तो आसतु भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी ए भिडियो समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान उद्दिष्ट जो मैंने एवं गार्डियन मान दरकार जो मैंने देखिकी हूँ निजे मार्ग निर्धारण करेंगे प्रत्येक पिलापाई उद्दिष्ट तो साधारणतः आम भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखी जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और साथ बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपके आगे पहुँच पार। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण आसतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो देखो सामग्रिक प्रगतिपत्र हूँ कौन ना सामग्रिक प्रगतिपत्र हूँ पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार सबू किछि को आपण मान निर्धारण करने को सामग्रिक प्रगतिपत्र कहुए तार शारीरिक हो कि बौद्धिक हो कि सामाजिक हो सबू किछि को तार मान निर्धारण करने कहुए प्रगतिपत्र। साधारणतः सामग्रिक प्रगतिपत्र को आमर तीनोटी स्तर में विभक्त कर गोटे मौलिक स्तर गोटे प्रस्तुति स्तर गोटे मध्यम स्तर। मौलिक स्तर हूँ आपण प्रथम द्वितीय प्रस्तुति स्तर हूँ तृतीय चतुर्थ पंचम मध्यम स्तर हूँ षष्ठ सप्तम अष्टम। तेणु आज जो स्तरटी कारण मुझे दुटा भिडियो अलरेडी बन सारी आप चैनल भर को जाई देखिपारे सामग्रिक प्रगतिपत्र किपरि फिलअप करेंगे किंतु आज जो भिडियो रही आलोचना विषय वस्तु से हूँ मौलिक स्तर। मौलिक स्तर प्रथम द्वितीय श्रेणी 2023-24 मसीहा माने बर्तमान आम यही सामग्रिक प्रगतिपत्र को पिला दबा प्रथम और द्वितीय श्रेणी किपरि मौलिक स्तरटीर सामग्रिक प्रगतिपत्र प्रस्तुत करवा। देखो ये भाग एक अच्छे साधारण तथ्य आवश्यक स्थले पितामाता अभिभावक सहित परामर्श कर जिला रोचे ब्लॉक रोचे विद्यालय ना यूडाइस कोड रोटी अवस्थित विद्यालय सहरांचल ना ग्रामांचल पिलार मातृभाषाटी कौन शिक्षार्थी ना श्रेणी एतिक तथ्य आगे तापर बापा संपर्कित तथ्य भी बापांकर नाम कौन पिलार बापार ना कौन बयस केते बापांकर शिक्षागत योग्यता केते पाठ पढ़ी तार वृत्ति कौन कर चाष कर चाकरी कर बिजनेस कर वृत्ति से माँ को संपर्कित तथ्य मार नाम मार बयस मार शिक्षागत योग्यता मार वृत्ति भाई भौणी को नाम केते भाई भौणी किए के श्रेणी पढ़ुंट कौन अच्छी पढ़ुना ये सब तापर स्वास्थ्यगत तथ्य पिलार तार उच्चता केते पिलार ओजन केते स्वास्थ्यगत समस्या किसी अच्छी कि जदि समस्या अच्छी से समस्यार विशद विवरणी एठारे आपण उपस्थापन करेंगे ये जगह है विशद विवरणी लिखिए। तापर नेक्स्ट हूँ उपस्थान। उपस्थान हूँ कौन ना आपणकर जो वर्ष जाक रहा 12 मास एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च ये जो कार्य दिवस बा सेसन रहा 2023-24 ये 23-24 सेसन एप्रिल केते दिन पिलार हूँ सी टोटाल वर्किंग डेज केते उपस्थित रही पिलाटी केते से मे मेरे तो समर वेकेशन जून केते जुलाई केते अगस्त केते सेप्टेम्बर केते अक्टोबर केते नवेम्बर केते डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च करके मोट टोटालिंग करेंगे 231 दिन पिलाटी केते दिन आसी उपस्थित रही करेंगे। तापर आसला भाग 2 ये कौन अच्छे ना विभिन्न विभाग शिक्षार्थी दक्षतार मान निर्धारण ये कराए। साधारणतः ये टोटाल विभाग को 6टी विभाग में विभक्त कर मुझे कहूली आपंकर मौलिक स्तर प्रगतिपत्र को 6टी विभाग में दि जाए सबू विभाग मान निर्धारण आप जो करेंगे ABC 3टा ग्रेड करेंगे अन्यटार केते ABCD E पर्यंत थिला किंतु एठी आपण 3टी ग्रेड करेंगे ABC। तो प्रत्येक विभाग में शिक्षक शिक्षयित्री अन्य कौन दक्षता को जोड़ा चाहिए जोड़ी पारे ताहा लिखि तले से ही दक्षतार शिक्षयिता मान निर्धारण करेंगे। प्रथम देखो आमर सामग्रिक प्रथम आसकर स्वास्थ्यगत विकास प्रथम आस विभाग तापर दक्षता तापर मान निर्धारण। साधारण वर्ष को आम केतटा परीक्षा हो 4टा गोटे जो फर्माटिव समाटिव फर्माटिव 2 समाटिव 2 ताने आप जानते गठनमूलक समाप्ति सूचक गठनमूलक 2 और समाप्ति सूचक 2 जो 4टा परीक्षा होची तार विशद विवरण एठा रहिबो मंतव्य आप रिमार्क जहाँ कि चाहिए देपारे। स्वास्थ्यगत कौन हो विकास कौन रही ना खाद्य को ठीक भाव खाइबा और नष्ट न करवा
ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଶରୀର ଚାଳନାରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନମନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମାର୍କିଂ କରିବେ? ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଗ୍ରେଡ଼ରେ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାଟି ପୁରା ଭଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଦେବେ, ଯଦି ପିଲାଟି ଟିକେ କମ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ବି ଦେବେ, ଯଦି ତା ତଳକୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ସି ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ଼କୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିବେ ଯେ ତିନିଟା ଏ ବି ସି। ତେଣୁ ଏକ ସବୁଟାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସି, ତାପରକୁ ଟିକେ ବି, ତାପରକୁ ଟିକେ ଏର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏ ବି ସି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବେଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତା'ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୁଡ଼ାକ। ଗୁରୁଜନ ଓ ସମାଜର ଚଳନୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏ ବି ସି ହେଉଛୁ ଆପଣ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଏ ହେଉ କି ବି ହେଉ କି ସି ହେଉ ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସାମାଜିକର ତଳେ ଅଛି ଆହୁରି ସହଯୋଗୀ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଏକ ଏ ବି ସିର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ। ତାପରେ ବିଭାଗ ରହିଲା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ବିକାଶ। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଯଦି ପୁରା ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଦେବେ ତାକୁ, ହେଲା। ଯଦି ଟିକେ କମ୍ କରୁଛି ବି ଦେବେ, ତାପରେ ସି ଦେବେ, ତାପରେ ଡି ଦେବେ। ସେର ଗୀତ, ସଂଳାପ, ଛୋଟ ନାଟକର ଅଭିନୟ କରିବା। ଯଦି କରିପାରୁଛେ ଏ ବି ସି ଡି, ନା ସରି ଭୁଲ କହିଦେନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଦେବେ, ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଦେବେ। ତିନିଟା ଗ୍ରେଡ଼ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଏଟାର ସବୁଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏ ନା ବି ନା ସି। ପରୀକ୍ଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ନା, 4ଟା ପରୀକ୍ଷା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଖୁସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସେମିତି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା, ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ যেটা ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର যেটাକି ତାର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭାବ ବିନିମୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ମୌଖିକ ଭାଷାରେ ପଟୁତା, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେ ଆପଣ 4ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଗୁଡ଼ାକ ଏ ଯଦି ପାଇଲେ ଏ, ବି ଯଦି ପାଇଲେ ବି, ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି, ସି ଯଦି ସି ଏବଂ ଡି ତ ହେବନି, ଏ ବି ସି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଡିଟା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ନା ଆମର ଅର୍ଡ଼ିନାଲରେ ଏ ବି ସି ଡି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏ ବି ସି ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଗଣିତରେ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା, ପରିମାଣ ଓ ମାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗାଣିତିକ ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା। ସେଠି ବି ହେଲା ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେବେ, ତାର ମାର୍କିଂ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏ ଯଦି ଏ, ବି ଯଦି ବି, ସି ଯଦି ସି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମାନେ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆସିଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା କରି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣି ମତାମତ ଦେବା, ନିଜ ପରିବେଶରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ସି ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହୁଥିଲି 1 2 3 4 5 6ଟା ଆସିଲା। 6ଟାରେ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ସୂଚନା ଦେବେ। ସେପରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଦିଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ବା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବା ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଥିବ ଦକ୍ଷତା ଦେବେ, ଯଦି ଦକ୍ଷତା ଥିବ ତାର କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯାକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ନିଜର ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା, ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତା'ର ମତାମତକୁ ଲେଖିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଢ଼ି ଓ ଲେଖି ପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯେମିତି ସୂଚକ ରହିଲା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ରହିଲା, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2 ରହିଲା। ଚାରିକ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଏଇଟା ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନା ବେଳେବେଳେ ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେ ଠିକ୍ ମାରିବ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ମାରିବ, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଖାଉଥିବ ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ମାରିବ, ଯଦି ଆଦୌ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାରିବ। ତେଣୁ 3ଟାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ମାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରଖେ, ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗଛପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କାମ କରେ।
करे तेणु यहाँ देखिकी आपण मैंने तार सब बेले कि बेले बेले आदौ नुहे तापर ठीक चिन्ह मारे मु मोर जिनपतर सजाड़ी रखे मुझे जहाँ भावे ताहा अन्य को बुझाई कहीपे तार प्रथम द्वितीय छुआ को लक्ष्य करके जिन गुड़ी पॉइंट गुड़ा तैयारी कराई मु शिक्षक शिक्षयित्री कहूबा भाषा बुझीपे से शिखापी होता कार्य गुड़ी मत भल लगे से कार्य गुड़ी करने मो सांग मान साहाଯ୍य ने केतबे ना सब ना बेले बेले आदौ नुहे सहपाठी द्वारा शिक्षार्थ मान निर्धारण सहपाठी द्वारा मान क्या जे पिलाटी अन्य पिलार मानटा निर्धारण करमती मोर सांग हाथ धोई खाद्य खाए सब खाऊँ ना बेले बेले खाऊँ ना आदौ नुहे देखला मोर सांग निजक परिष्कार रखे मोर सांग अन्य पिला सहित मिसवा चाहती मोर सांग गछपत्र जीवजंतु को असुविधा क्षति है भाई कम करे मोर सांग जिनपत्र सजाड़ी रखे मोर सांग जहाँ भावे ताहा अन्य को बुझाई कहीपे मोर सांग शिक्षक शिक्षयित्री कहूबा भाषा बुझीपे से शिखा होता कार्य गुड़िक मोर सांग भल लगे से कार्य गुड़िक करने मोर सांग अन्य मानक साहाय्य निए यहाँ आपन गला कौन ना सांग मान जेटिक आम कहे कौन ना सहपाठी द्वारा शिक्षार्थीर सहपाठी द्वारा शिक्षार्थीर मान निर्धारण हम माने सहपाठी माने कौन करेंगे केते मोर सांग हाथ धोई खाद्य खाए तेणु सहपाठी माने केते नंबर दौरान ताने शिक्षार्थी एठी कहार सांग हाथ दौनी एठी निजे शिक्षार्थीर मान निर्धारण हम सहपाठी द्वारा सहपाठी केते कहबे ना सी कम कर ना पितामाता अभिज्ञान शिक्षार्थी मान निर्धारण कर ना मो पिला ये पितामाता देवे जेटा प्रযোज्य जे मो पिला नियमित व्यवधान ठीक भाव खाद्य खाए मो पिला निजक परिष्कार रखे एरा किए दब पितामाता तार मान निर्धारण करेंगे सब बेले ना बेले बेले ना आदौ नुहे मो पिला तार सांग मान सहित भल व्यवहार करे मो पिला गछपत्र जीवजंतु को असुविधा बा क्षति है भाई कम करे ना मो पिला तार जिनिस गुड़ी सजाई रखे मो पिला विद्यालय को जावाक भल पाए मो पिला पढ़ा को लिखा भल पाए मो पिला शिक्षक भाषा बुझीपे मो पिला विद्यालय पाठ विषय मत कह आलोचना करे तापर आसला समाप्ति सूचक मान निर्धारण देखो ये जिनटा जो समाप्ति सूचक ओडिया गणित परिवेश विज्ञान चित्रांकन सब मार्क ये देवे आपंकर जो वार्षिक आ षाण्मासिक दुईटा समाप्ति सूचक माने कौन एटा वार्षिक एटा षाण्मासिक आसुँ तेणु दुईटार मार्क ये चढ़ेबे तापर शिक्षार्थी संपर्क में शिक्षक शिक्षयित्री सामग्रिक धारणा बा मंतव्य ये लिखे समस्त दिगरे मान देवा शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षार्थी विषय तांकर सामग्री मंतव्य संक्षिप्त लिखे जहाँ पढ़ले शिक्षार्थीर दक्षता प्रगति विषय जाना संगे संगे ता विषय तार निजर बा सहपाठी पितामाता मतामत विषय एक सामग्रिक धारणा सृष्टि हो आवश्यक शिक्षक शिक्षयित्री अधिक कागज व्यवहार करती तापर ये तले देखूँ शिक्षक शिक्षयित्री साक्षर प्रधान शिक्षक साक्षर पितामाता साक्षर एति कम हो पार तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण यहाँ सामग्रिक प्रगतिपत्र आपंकर जोटा कि मुझे जे यहाँ हूँ मौलिक स्तर प्रथम द्वितीय पाई तो ये भाव में आप सामग्रिक प्रगतिपत्र को फिलअप करेंगे आशा कर भिडियो आपको निश्चय भल लगे आज आगे नुआ भिडियो नहीं से पर्यटन विदाय रोचे नमस्कार।